बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों देखिए, यहाँ से आज पढ़ना है। इससे पहले वाला शेर हम लोग पढ़े थे, वक़द अग़तदी वत्तैरुफ़ी वकनातिहा बिमुंजरिदिन क़ैदिल अवाबिद हैकली। उसके बाद वाला ये शेर है मिकर्रिन। ये सिफ़त मुंजरिदिन, मुंजरिद जो इससे पहले वाले शेर में आया था उसकी सिफ़त है। मिकर्रिन, मिफ़र्रिन, मुक़बिलिन, मुदबिरिन माअन। कर्र यकुर्रु करीरन, इसका मतलब होता है हमला करना। मिकर्रिन ये वज़न मुबालगा है। मिफ़र्रिन, फ़र्रा यफ़िर्रु फ़र्रन, और फ़रारन भागना, बहुत भागने वाला, ये भी वज़न मुबालगे का है। मुक़बिलिन, अक़बला यक़बिलु इक़बाल, आगे बढ़ना। मुक़बिल आगे बढ़ने वाला है। मुदबिर ये दोनों इसमें फ़ाइल है, पीछे हटने वाला है, माअन एक साथ। कजुल्मूद सखरिन, जुल्मूद जमा जलामीद, सख्त व मजबूत, और सखरुन जमा सुखूर मने भारी पत्थर, चट्टान। यहाँ पे देखिए इज़ाफ़तु सिफ़त इलल मौसूफ़, सिफ़त की इज़ाफ़त मौसूफ़ की तरफ की गई, यानी ये सिफ़त है और ये मौसूफ़ है। हत्तहु, हत्ता अय अस्क़ता, हत्ता यहुत्तु हत्तन अय अस्क़ता, गिराना। अस्सैलु सैलाब, मिन अली, अलियाउ या अला या अली, इसका माना होता है ऊपर, बुलंदी। ठीक है, देखिए वो घोड़ा बैक वक्त, मान बैक वक्त, एक साथ। वो घोड़ा बैक वक्त, मिकर्रिन बड़ा हमला आवर है, मिफ़र्रिन बहुत भागने वाला है, मुक़बिलिन आगे बढ़ने वाला है, मुदबिरिन और पीछे हटने वाला है। ठीक है, वो घोड़ा मान बैक वक्त एक साथ, मिकर्रिन बड़ा हमला आवर है, बहुत भागने वाला है, आगे बढ़ने वाला है और पीछे हटने वाला है। कजुल्मूद सखरिन, उस सख्त चट्टान की तरह, उस सख्त पत्थर की तरह। कजुल्मूद सखरिन, सख्त पत्थर की तरह। हत्ता हुस्सैलु, जिसको सैलाब ने या सैलाब के बहाव ने गिरा दिया हो, मिन आली ऊपर से, यानी पहाड़ के ऊपर से पत्थर को लुढ़का देंगे तो कभी ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ चलाएगा, फिर आएगा, फिर इधर उधर होते होते वो इधर उधर जाएगा। तो इसी से उसने अपने घोड़े की तशबीह दी है। ठीक है, सख्त चट्टान की तरह से या सख्त भारी पत्थर की तरह से, जिसको सैलाब के बहाव ने ऊपर से बुलंदी से गिरा दिया हो। कुमैतिन युज़िल्लुल लिब्दा अन हाल मतनिही कमा ज़ल्लतिस सफ़ाउ बिल मुतनज़्ज़िली। कुमैतिन, कुमैतुन जमा कुमतुन, इसका मतलब होता है सियाह व सुर्ख रंग का घोड़ा, चिकनी कमर वाला घोड़ा। युज़िल्लु, अज़ल्ला युज़िल्लु इज़लाल, इसका मतलब फिसलाना, और ज़ल्ला यज़िल्लु, ज़ल्ला यज़िल्लु ज़ल्लन, फिसल जाना। अल्लिब्द, अल्लिब्द बोलते हैं निम्दा को, ऊन और बाल का बना हुआ कपड़ा जो घोड़े के पुश्त और जीन के नीचे रखा जाता है ताकि उसकी पीठ ना छिल जाए। अन हाल मतनिही, हाल का माना घोड़े की पुश्त का पीछे वाला हिस्सा, हाल, और मतनुन जमा मुतुन माने कमर या पीठ। कमा ज़ल्लत सफ़वाओ, ज़ल्ला यज़िल्लु माना बताए फिसलना, सफ़वाओ यहाँ पे बा लगा करके इसको मुताद्दी बनाया गया है ज़ल्ला को। ठीक है, बा लित्तादियत। अस्सफ़वाओ, सफ़वा बोलते हैं चिकना पत्थर को। अलमुतनज़्ज़िल, अलमुतनज़्ज़िल इसमें फ़ाइल है, आहिस्ता आहिस्ता उतरना, आहिस्ता आहिस्ता उतरने वाला, गिरने वाला। मुराद क्या है? बारिश, बारिश को। तर्जुमा देखिए, कुमैतिन, ठीक है, यह भी मुंजरिदिन ही की सिफत है। कुमैतिन सियाह व सुर्ख रंग का घोड़ा, ऐसी चिकनी कमर वाला है। कुमैतिन, और अगर कुमैतुन पढ़ेंगे तो हुआ कुमैतुन, वो घोड़ा चिकनी कमर वाला है, सियाह व सुर्ख रंग का चिकनी कमर वाला घोड़ा है। तो पढ़ते हैं कुमैतिन, कुमैतिन वो घोड़ा सियाह व सुर्ख रंग का, ऐसी चिकनी कमर वाला है, क्योंकि इसकी आगे ये सिफत है। कुमैतिन सियाह व सुर्ख रंग का घोड़ा, ऐसी चिकनी कमर वाला है, जो युज़िल्लुल लिब्दा, जो निम्दा को फिसला देता है, अन हाल मतनिही, अपनी पीठ के पीछे से, अपनी पीठ के पीछे से। कुमैतिन सियाह व सुर्ख रंग का घोड़ा, ऐसी चिकनी कमर वाला है, जो निम्दा को अन हाल मतनिही, अपनी पीठ के पिछले हिस्से से फिसला देता है। कमा, जिस तरह से ज़ल्लतिस सफ़वाओ, चिकना पत्थर फिसला देता है, बिल मुतनज़्ज़िल, बारिश को। ठीक है, यहाँ जो बा है वो मुताद्दी बनाने के लिए, जिस तरह से चिकना पत्थर बारिश के पानी को या बारिश के बूंदों को क्या करता है? फिसला देता है। यानी चिकने पत्थर पे जब बारिश की बूंदें गिरती है तो बिखर जाती है, उसको भिगा नहीं सकती है। जिस तरह से चिकना पत्थर बारिश के
پانی کو پھسلا دیتا ہے۔ علی الزبل جیاش کأن احتزامہ اذا جاش فیہ حمیہ غلی مرجلی۔ زبل بولتے ہیں چھریرے بدن کا گھوڑا، ٹھیک ہے، چھریرے بدن کا گھوڑا، الزبل۔ جیاش جوشیلا، نہایت گرم رو، کأن احتزامہ، احتزام باب افتعال سے تیز چلنے کی وجہ سے گھوڑے کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو احتزام کہا جاتا ہے، یعنی چلنے کی آواز، تیز رفتار سے چلنے کی آواز یا تیز رفتار سے چلتے وقت جو آواز آتی ہے اس کو بولتے ہیں احتزام۔ اذا جاش فیہ، جاش یجوش جوشن، جوش مارنا، کھولنا، فیہ اس کے اندر، حمی منے گرمی، غلی مرجلی، غلا یغلی، غلین اس کا معنی ہوتا ہے ابلنا، کھولنا، اور مرجل جمع مراجل، ہانڈی، ڈیگچی۔ علی الزبل جیاشن، ترجمہ کیا کریں گے؟ علی الزبل جیاشن، باوجود چھریرے پن کے، جیاشن وہ گھوڑا نہایت ہی گرم رو ہے۔ علی الزبل چھریرے پن کے باوجود، یا باوجود چھریرے پن کے، جیاشن وہ گھوڑا نہایت ہی گرم رو ہے۔ کأن احتزامہ، گویا کہ اس کے تیز رفتار چلنے کی آواز، کأن احتزامہ گویا کہ اس کی آواز، غلی مرجلی ہانڈی کے ابلنے کی طرح ہے، ہانڈی کے ابلنے کے جیسی اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کأن احتزامہ گویا کہ اس کے چلنے کی آواز، غلی مرجلی، خبروں کا انا ہے نا، اس کا یہ اسم ہے اور یہ خبر ہے، غلی مرجلی، گویا کہ اس کی آواز غلی مرجلی ہانڈی کے ابال کی طرح سنائی دیتی ہے۔ اذا جاش فیہ حمیہ، جب اس کے اندر اس کی گرمی جوش مارتی ہے۔ اذا جاش فیہ حمیہ، جب اس کی گرمی اس کے اندر جوش مارتی ہے، کھولتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسح اذا ما الصابحات علی الونا اثرن الغبار بالقدید المرکل۔ مسح یہ بھی مبالغہ کا وزن ہے، مسح مطلب تیز رفتار، ٹھیک ہے، مفعول کے وزن پر ہے، جو مبالغہ کا وزن ہے۔ مسح اذا ما الصابحات، جب، الصابحات، صابحتن کی جمع صابحات، تیرنے والیاں، مراد ہے تیز رفتار گھوڑیاں، صباح الخیل آتا ہے گھوڑے کا تیز رفتار ہونا۔ علی الونا، ونا یعنی ونین، تھک کر کمزور پڑ جانا، سست پڑ جانا۔ اثار یسیر اثارتن، اڑانا، اٹھانا۔ الغبار، گرد و غبار۔ بالقدید، قدید بولتے ہیں سخت زمین کو، موٹی تہ کی زمین کو، اور مرکل وہ زمین جو روندی گئی ہو، ٹھیک ہے، رکلا سے مرکل، روندی ہوئی زمین۔ ترجمہ دیکھیے، مسحن وہ گھوڑا نہایت ہی تیز رفتار ہے، گھوڑے کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ مسحن وہ گھوڑا نہایت ہی تیز رفتار ہے۔ اذا ما، جب، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا، منجردن کی سب صفت ہے گویا کہ، مسحن وہ گھوڑا نہایت ہی تیز رفتار ہے۔ اذا ما، جب، الصابحات تیز رفتار گھوڑیاں، علی الونا سست پڑ کر کے، تیز رفتار گھوڑیاں تھک کر کمزور پڑ کے، اثرن الغبار گرد و غبار کو اٹھاتی ہے، گرد و غبار کو اڑاتی ہے۔ وہ گھوڑا نہایت ہی تیز رفتار ہے جب تیز رفتار گھوڑیاں علی الونا تھک کر کمزور پڑ جانے کی صورت میں، اثرن الغبار گرد و غبار کو اڑاتی ہے، بالقدید المرکل روندی ہوئی سخت زمین میں، روندی ہوئی سخت زمین میں جب گرد و غبار کو اڑاتی ہے، تب میرا گھوڑا کیا کرتا ہے، اس شعر کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گھوڑا نہایت ہی تیز رفتار ہے جب تیز رفتار گھوڑیاں علی الونا تھک کر کمزور پڑ جانے کی صورت میں، اثرن الغبار گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، بالقدید المرکل روندی ہوئی سخت زمین میں۔ یذل الغلام الخف عن صحواته، دیکھیے ذل یذل یہ لازم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ متعدی فعل لانا پڑے گا، تبھی تو الغلام الخفا یہ جو مفعول ہے، مفعول متعدی کا آتا ہے، لازم کا نہیں آتا ہے۔ کیا پڑھیں گے، یذل الغلام الخفا، ذل یذل فسلا دیتا ہے، الغلام الخفا ہلکے بچے کو،
الخفہ ہلکے کو، یا یہاں پہ ناتجربہ کار بھی کہہ سکتے ہیں، ناتجربہ کار بچے کو. عن صحواتہ، صحوتن کی جمع صحوات، الغلام بچہ، ناتجربہ کار سوار. صحوتن جمع صحوات، گھوڑے کی پیٹھ کا وہ حصہ جہاں زین رکھا جاتا ہے. ویلوی، الوا یلوی الواءن، اس کا معنی پھینک دینا، باب فعال سے پھینک دینا. صوب کی جمع اسواب، باسواب العنیف المثقل، عنیف سخت، ماہر. الرجل العنیف ای الماہر بالفروسیت، یہاں پہ کیا ہے، یعنی گھڑ سوار، جو گھڑ سواری کرنے میں کیا ہو، ماہر ہو، گھڑ سوار ماہر گھڑ سوار. المثقل بھاری، مثقل بھاری بھرکم. الثقیل الرکوب، دیکھیے اس کا معنی بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بھاری سخت سوار کے کپڑے کو پھینک دیتا ہے. ترجمہ دیکھیے، یذل الغلام الخف عن صحواتہ، وہ گھوڑا پھسلا دیتا ہے، الغلام الخفہ، ناتجربہ کار بچے کو، ناتجربہ کار سوار کو. یذل الغلام الخفہ، وہ گھوڑا ناتجربہ کار سوار کو پھسلا دیتا ہے، عن صحواتہ، اپنی کس سے، پیٹھ سے، اپنی پیٹھ سے. ویلوی، اور پھینک دیتا ہے، باسواب العنیف المثقل، بھاری تجربہ کار یا گھڑ سوار آدمی کے کپڑوں کو. ویلوی، اور گھوڑا پھینک دیتا ہے، باسواب العنیف المثقل، بھاری بھرکم تجربہ کار گھڑ سوار کے کپڑوں کو. ویلوی، اور وہ گھوڑا پھینک دیتا ہے، باسواب العنیف المثقل، بھاری بھرکم تجربہ کار شہ سوار کے کپڑوں کو. ایک اور شعر دیکھیے، وَدَرِيرٍ، دَرِيرٍ کا خضروف الولید امرہ تتابع کفیہ بخیط موصل. دریر، دریر بولتے ہیں تیز رفتار کو، ٹھیک ہے، درہ یدر دیرن، تیز دوڑنا، تیز رفتار ہونا. دریرن ای سریعن، وہ گھوڑا نہایت ہی تیز رفتار ہے. کا خضروف الولید، خضروف جمع خزاریف، فرکی چکری لٹو. ولید جمع ولدان بچہ. امرہ، امر یمر امرارن، الشیء کسی چیز کو گھمانا. تتابع کفیہ، تتابع تتابعا، پے در پہ ہونا، اور کفن کا معنی ہتھیلی، یہ جو ضمیر ہے لوٹے گی ولید کی طرف. خیتن جمع خیوط من دھاگا، اور موصل خوب بٹا ہوا، مضبوط بٹا ہوا، ٹھیک ہے. دیکھیے، دریرن، وہ گھوڑا نہایت ہی تیز رفتار ہے. کخضروف الولید، بچے کی فرکی کی طرح سے، بچے کی فرکی کی طرح وہ گھوڑا نہایت ہی تیز رفتار ہے، جسے، بچے کی اس فرکی کی طرح جسے بٹے ہوئے مضبوط دھاگے کے ذریعے، خیتن جمع خیوط من دھاگا، اور موصل جس کو مضبوطی سے بٹا گیا ہو. تو جسے ترجمہ کیسے کریں گے، وہ تیز رفتار گھوڑا کا خضروف الولید، بچے کی فرکی کی طرح ہے، امر رہو جسے، جسے اس کے بعد یہاں سے کریں گے، بٹے ہوئے مضبوط دھاگے کے ذریعے سے بچے کی ہتھیلی کے بار بار پڑنے نے گھما دیا ہو. جسے یعنی جس فرکی کو مضبوط بٹے ہوئے دھاگے کے ذریعے، جس کو مضبوط بٹے ہوئے دھاگے کے ذریعے بچے کی ہتھیلی کے بار بار پڑنے نے اس کو کیا کر دیا ہو، گھما دیا ہو. وہ گھوڑا نہایت ہی تیز رفتار ہے، بچے کی فرکی کی طرح. امر رہو، جسے گھما دیا ہو، امرہ کا فاعل یہ ہے، جسے گھما دیا ہو. تتابع کفیہ، بچے کی ہتھیلی کے بار بار پڑنے نے، بخیط موصل، مضبوط بٹے ہوئے دھاگے کے ذریعے سے.